nak? Ano sa'yo, nak? Ha? Rice and drinks, ma'am. Eh, ikaw magsabi. Oh, Rice and drinks, latte. Hindi niya, ma'am. ano ba sa'yo, nak? Rice and drinks, buddy. Rice and drinks. Okay, latte, ma'am. Buddy, anong flavor ng drinks mo? Ano daw ang flavor? Blue lemonade. Lemonade. Yung price mo, anong flavor?